औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जावेद मसूद ताहिर भट्टी, प्रोग्राम मईशत और सियासत। हम मौजूदा हालात को देखते हुए क्या बेहतर तजावीज़ दी जा सकती है मुआशरे को बेहतर करने के लिए, मुल्क के माशी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए और माशरती तौर पर मुआशरे को फाल बनाने के लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम अपने मेहमानान को बुलाते रहते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे भाई हैं नज़ीर तबस्सुम साहब पीटीवी में काफी अरसा रहे हैं, तवील अरसा इन्होंने गुजारा, बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने, और अब मौजूदा इसमें पोजीशन में तो आजकल ये एडवोकेट हाई कोर्ट है। आप पीटीवी की सर्विस के बाद ये इसमें आ गए। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे इस प्रोफेशन में भी। वेलकम नज़ीर साहब। हमारे दूसरे मेहमान पहले भी हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, जनाब अरशद साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं अदालतों में पेश होने का और मुल्क की हालात पे नजर रखते हैं। खास तौर पर मुख्तलिफ जो माशी इदारे हैं उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, FBI की और दूसरे टेक्निकल इदारे हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ जनाब नज़ीर तबस्सुम साहब। नज़ीर साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपोजर है, पीटीवी का भी एक्सपोजर है, प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पे भी आप प्रोग्राम करते हैं और वकालत में भी अब माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आजकल के हालात में हमने मस्बत सोच की बजाय मनफी सोच को ज्यादा देखा है कि फरोग दिया जाए। हर बात के मनफी पहलू पहले देखते हैं और मस्बत पहलू। माशरे ने तदरीजी जो तरक्की की है उस सारी चीजों को हम निगेट कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि हम जीरो पे पहुंच। हर बंदा ये कहता है कि माशी तौर पर हम बहुत मफलूज हो चुके हैं और उसमें रोल मुख्तलिफ इदारों का भी इल्जाम लगाए जाते हैं। उसमें किस हद तक आप समझते हैं कि इदारे रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ तक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, और एज एन एडवोकेट और एज एन शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि हमारा खास तौर पे कानूनी सिस्टम क्या रोल प्ले कर सकता है मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मईशत और सियासत को? जनाब जावेद मसूद ताहिर भट्टी साहब, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ भी, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो सच बात है, अगर मुल्क की तरक्की और कौमी तरक्की और इस हवाले से अगर जायजा लेना है तो पहले अपने आप पे नजर डालनी चाहिए। मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मैं 5 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के जाया करता था। 7वीं में जो है वो मुझे साइकिल मिली और साइकिल मेरे पूरे गांव में जो है वो सिर्फ एक थी जो मेरे अब्बा ने मुझे लेकर दी थी और मैं उसको प्रॉपर गद्दी पर बैठकर नहीं चला सकता था, मैं कैंची उसको चलाता था। ये और बात है कि कुछ अरसे बाद जो है वो एक और स्टूडेंट जो है मिल गया जो थोड़ा दराज कद था, वो चलाता था, मैं पीछे कैरियर पर बैठकर जो है वो चलते थे। तो ये तरह अपने दोनों हाथ निकले काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। इसी तरह जो है जब आगे आए, घर में जो रूखी सूखी होती थी जैसे थी, बड़ी किनात पसंदी के साथ खाते थे। देसी घी के अलावा कोई और चीज इस्तेमाल नहीं होती थी। पूरे उस कस्बे में जो है वो गोश्त हफ्ते में 1 या 2 दिन बनता था। तो ये एक जो है, और अब जो सूरत हाल है बिल्कुल उसके बिल्कुल उलट है। उस वक्त सिर्फ पूरे गांव में, पूरे कस्बे में हमारे पास साइकिल थी, मोटरसाइकिल नहीं, कार खाल खाल नजर आती थी। बसें जो है वो सुबह एक जाती थी रहीम यार खान और शाम में वो वापस आती। और अब सूरत हाल क्या है, हर घर में कम से कम हर बंदे की अपनी मोटरसाइकिल है, हर सरबराह के पास अपनी कार है। अब वो कार उसकी इस्तात के मुताबिक किसी के पास छोटी है, किसी के पास बड़ी है, किसी के पास SUV है और किसी के पास और बड़ी जीप। तो ये कोई घर ऐसा नहीं, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल फोन हर एक के पास, ये सारी सहूलतें हर एक के पास। महंगाई जब भी थी लेकिन महसूस नहीं होती थी। और हम किस तरह रहते थे, सिर्फ 2 जोड़े कपड़े के होते थे, शाम को वो धोकर वालदा रखती थी एक और अगले रोज दूसरा जो धुला हुआ होता था वो पहना के स्कूल भेजती थी। किसी को ये पता नहीं चलता था कि इस बंदे के कितने स्टूडेंट के कितने जो है वो। मुझे तो अपना हर दिन एक बेहतर नजर आता। और बात यह है कि अगर देखा जाए तो बहुत अरसे बाद हमारी कौमी मईशत भी बहुत बेहतर हुई है। फिच है, मोडीज हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तानी मईशत को और बेहतर कर दिया है। IMF किसी बड़ी शराइत के बगैर आपको कर्जा दे रहा है, वरना आपकी नाक रगड़वा दी थी इन्होंने जो है वो 1 साल 2 साल पहले जो है वो कर्जा दे रहे। अब जो है ये नहीं, असल जो चीज है वो वैसे भी एक आदादो शुमार जो है माशी और इक्तसादी वो बताते हैं कि पिछले साल महंगाई 27% थी और वो कम होकर 9.6% पर आ गई। होती रहती है सर ऊपर नीचे महंगाई का। वो हमें थोड़ा ज्यादा महसूस जो है वो बिजली के बिलों की वजह से। और अगर हमारी हुकूमत, हमारे बाकी इदारे इसको सोलर पर मुंतकिल कर देते हैं या इस पर कोई रियायत दे, तो ये एक चीज अगर खत्म हुई तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं। तो हमेशा बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, हमेशा मुस्बत सोच अपनानी चाहिए। बुनियादी तौर पर जो है वो हमारा जो सोशल मीडिया है उसमें जो है वो बहुत से लोगों का काम यह है कि वो नेगेटिविटी, मनफी सोच को ज्यादा वो करते हैं ताकि उनकी बात को ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके। उसमें मुस्बत सोच रखने वालों को कोई इतना वो पसंद नहीं करता। जो चीज ज्यादा सनसनी फैलाए, जो चीज ज्यादा सेंसेशनल हो,
جو چیز زیادہ آپ کے جو ہے وہ دماغ کو گھما کے رکھ دے وہ بڑی ان ہے۔ جی تھینک یو۔ میں ارشد صاحب کی طرف، ارشد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، مختلف اداروں میں یہ کام کرتے ہیں، آپ کا تعلق دیہاتی علاقے اور بڑے ہمارے لیے مقتدر علاقہ ہے اونچ شریف سے آپ کا تعلق، یہاں کراچی اسلام آباد میں ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس صاحب سے فرمایا کہ یہ مثبت چیزیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں تنقید کر کے اس میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے معاشرے میں؟ تھینک یو بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ عزیز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی سر، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بیسیکلی سر اونچ شریف جو ہے وہ ایک بہت اچھا ایریا ہے ماشاء اللہ، اب وہاں پر بزرگان دین کا وہ ایریا ہے۔ ہسٹری اگر اس کی دیکھی جائے پوری ورلڈ میں اس کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے، اسلامک ہسٹری، وہاں یونیورسٹیز ہوا کرتی تھیں، وہاں علم کا بڑا اچھا ماشاء اللہ وہ ایک اسلامک نالج جو ہے وہاں سے سپریڈ ہوا تھا، تو اس حوالے سے اونچ شریف کی بہت بڑی ماشاء اللہ وہ ہے جی۔ اور وہ بہاولپور ہے بیسیکلی ایریا، بہاولپور جو ہے وہ نوابوں کا ایریا ہے ماشاء اللہ، وہ ایک اسٹیٹ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہی ہے۔ جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان بننے کے بعد نواب صاحب نے پورا ایک سال تک انہوں نے وہ بجٹ دیا تھا پاکستان کا، اور وہاں سیلریز وغیرہ دی گئی تھی، ساری چیزیں، تو وہ ایریا جو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ آئی بلانگ ٹو بہاولپور اونچ شریف۔ اینڈ سیکنڈلی سر یہ ہے کہ جو معیشت کے اوپر جناب نے بات کی ہے، معیشت کا سر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ایریا ایک ایگریکلچر کے حوالے سے بڑا مشہور ایریا ہے، وہاں ماشاءاللہ بہت اچھی ایگریکلچر ہے، اور اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ باغات لگائے ہوئے ہیں، آموں کے باغات ہیں، باقی کافی فروٹس لگائے ہوئے ہیں جی بالکل بالکل، اور اس طریقے سے یس بہت فرٹائل ایریا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں وہاں کاٹن بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، چاول کی کاشت جو ہے ماشاءاللہ، رائس جو ہے وہ بھی بہت اچھا وہاں پر ہوتا ہے جی 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 بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو سارا، اب اس کا جو ہم اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو پہلے یہ ابھی جو موجودہ جو وہاں پر فیسلٹیز ہیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی پہلے، جیسے سر نے بتایا بہت سمپل دور ہوا کرتا تھا، لوگ بڑے سادہ ماحول میں رہتے تھے، گاؤں میں رہنا ہے اور بڑا انتہائی سادگی سے رہنا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ لوگ بہت خوش تھے، خوشحال تھے ماشاءاللہ۔ ابھی جیسے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آئی ہیں تو ابھی بھی لوگ بہت خوشحال ہیں، اور میں جو فیوچر دیکھ رہا ہوں ہمارے جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ بہت اچھا فیوچر ہے انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، بھٹی صاحب میں آپ سے گزارش جی بالکل سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے لوگ میں بہت ٹیلنٹڈ، ہمارے جو ملک ہے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بڑا وہ کر رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو ہمارے ذہین ماشاءاللہ، جس میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں جی، ایون جی پوری دنیا میں ایون لائرز ہیں سر، تو وہ بہت اچھا ماشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہم ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے، ہمیں دنیا میں ایک ریکگنیشن ملی ہے۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی ہمارے ایک نوجوان نے، ارشد ندیم صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا جو ہے وہ معیشت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان جو ہے ہمارا وہ پوری دنیا پر انشاءاللہ وہ لیڈ کرے گا، اور اکنامکلی ہم دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم قرضے فراہم کیا کریں گے، بس اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگنا ہے، اور اس کے لیے آپ کی لگن چاہیے، ایک جو ہے سنسیریٹی چاہیے جی بالکل، اس میں ہماری قوم جو ہے انشاءاللہ ابھی اس چیز کے اوپر وہ آ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں سارا کچھ کرنا ہے، تو دیٹس وائی ہم نے اپنی پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہے سر۔ یہ سب بات ہو رہی تھی موجودہ جوڈیشل کرائسس، یہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے، ان کی جو ڈگری کے حوالے سے کہ وہاں سینڈیکیٹ کراچی کی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے ان کے کسی وجہ سے، ہمیں ان کے ریئل فیکٹس نہیں پتہ، نہ ان کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے، تو بڑا عجیب سا ایشو ہے کہ اب 30-40 سال سے وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے اور ڈپٹی جنرل بھی رہے اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے، اس وقت کوئی چیک نہیں ہوا، اب آگے یونیورسٹی کی ڈگری کو اس اسٹیج پہ آ کے یہ ایک پروپیگنڈا، یا تو اس پہ آپ کی کوئی انفارمیشن جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پہلے تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ارشد محمود صاحب کی بات پہ۔ ہمارا بیسیکلی ملک ہے زرعی ملک، زراعت کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے ہماری گندم فاضل پیدا ہو رہی ہے، ہمارے ہاں دال مونگ خاص طور پر جو ہے بہت فاضل پیدا ہوئی ہے، گنے کی پیداوار بہت بڑی ہے، چاول کی پیداوار جو ہے وہ بہت بڑی ہے، گنا وغیرہ جو ہے وہ ہمارا بہترین اس وقت جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، باغات کے حوالے سے وہ بات کر چکے ہیں بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل مل کر
جب ہماری بنیاد جو ہے وہ زراعت پر ہے اور اگر زرعی سپورٹ ہمیں اس طرح وہ حاصل ہوتی ہے کسان کی مدد سے تو یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں چاہیے، انڈسٹریز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اگر ہم ٹورزم کو جو ہے وہ توجہ دیں اس پر، ہم اپنے ٹورسٹ بے شک وہ ہمارے مقامی ہیں، ملک بھر کے ہیں یا باہر کے ہیں، ان کے لیے اگر پراپر سہولیات ہم فراہم کریں تو کے پی کے کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ٹورزم میں جو ہے وہ بہت کردار ادا کر سکتا ہے۔ پنجاب کے جو ہے وہ بہت، ایون ہمارا جو ہے چولستان جو ہے وہ اس میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے، تھر اس کے حوالے سے جو ہے بہت آگے ہے، تھل کا علاقہ جو ہے بہت آگے ہے، بلوچستان ایک تاریخی بالکل اس میں مقام رکھتا ہے، اس کے مکران، تربت، باقی، اور اسی طرح اقتصادی ترقی کے حوالے سے گوادر پورٹ جتنا آگے بڑھی ہے اور یہ آپریٹو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے جو ہے وہ اسی سال سے جو ہے کم از کم آدھی جو سرکاری وہ امپورٹس ہوں گی وہ گوادر پورٹ پہ اترا کرے یہ ساری۔ اور اگر سی پیک کے حوالے سے ہمارا چائنا کے ساتھ مزید آگے بڑھتا ہے تو اس سے اور زیادہ ترقی ہوگی۔ باقی جہاں تک جوڈیشل کراچی سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے، سچ بات یہ ہے کہ یہ بہت لوگوں کے لیے تشویش کی بات بنی تھی۔ ہمارے جسٹس جہانگیری جج تو رہے لیکن اس سے پہلے وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے، اس سے پہلے وکیل کی حیثیت سے مختلف ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہے، ان کی اس وقت جو ہے وہ ڈگری کیوں نہیں چیک کی گئی؟ لیکن اگر کراچی یونیورسٹی اور اس کی سینڈیکیٹ نے یہ فیصلہ کی ہے کہ یہ جو ہے وہ جعلی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے بالکل کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر وہ نہیں تو اس پر آج سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ 30 سال پہلے کیوں نہیں چیک کی گئی اس ڈگری کو، اور اس کے حوالے سے کتنے کیسز ہیں اب تک جو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کراچی سینڈیکیٹ، کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ نے جو ہے وہ ختم کیے ہیں یا ان کو جعلی ڈگریاں قرار دی ہے، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ فیصلہ دیا ہے کہ اس پر جو ہے مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور جسٹس جہانگیری جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آگے جو چیزیں پردے میں چھپی ہیں یا کچھ اور ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بالکل، یہ جو ہے آپ آ جائیں گے یہاں عدالتوں میں جو جیسے اب موجودہ بجٹ کے پچھلے بجٹ جو ہمارا آیا ہے 2024 میں، تو اس بجٹ میں خاص طور پہ کورٹ فیس بڑھائی گئی، کچھ ٹائم پھر کچھ واپس بھی لی گئی ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو یہ بہت پرانی چلا آ رہا تھا کورٹ فیس کا، کہیں 8 آنے کہیں 1 روپے کہیں 2 روپے، تو اس کو جائز طور پہ تو بڑھنا بڑا ضروری بھی تھا اور ٹھیک بھی تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے خلاف ایجیٹیشن بھی ہوا، ملتان بار نے اسٹرائک کی، لاہور بار میں بھی ایشو تھا، تو یہاں بھی کچھ احتجاج ہوتے رہے، اب کچھ چیزیں واپس لی گئی ہیں، کچھ سیٹل کی گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے لٹیگینٹ کو نقصان ہوتا ہے اور وکلاء کو، اور نیشنل لیول پہ جو ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، یا اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان کس پہ خاص طور پہ جو ہمارے؟ سر میں بھٹی صاحب اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں بڑی ایک، میں تو چونکہ اسٹوڈنٹ آف لا ہوں اس وجہ سے میں اپنی اوپینین کو اس اینگل سے میں اپنی کوشش کروں گا کہ بیان کروں، وہ بڑا ایزی کرنا چاہیے جی، لوگوں کو انصاف ایزی کرنا چاہیے، لوگوں کو انصاف دیں، لوگوں کو ڈیلیورنس کریں لوگ تاکہ خوش ہوں، اور یہ جسٹس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، گفٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو اس کا اسٹیک ہولڈر ایک عام آدمی ہے اس سارے سسٹم کا، جو کہ اپنی ٹیکس ادا کر رہا ہے، جو اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کا یہ رائٹ ہے اس کو ٹائملی اس کو انصاف ملے، اگر کوئی اس کے کیسز ہیں کورٹ میں، یہ ساری چیزیں۔ جہاں تک یہ ریونیو سے کنسرننگ چیزیں ہیں، کوئی چیزیں واپس لے لی گئی ہیں، تو میں خود اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا لینتھی سسٹم نہ بنایا جائے کورٹ فیس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ یہ ساری چیزیں اپنے اوپر لے، لیٹیگینٹ جو آتا ہے کورٹ میں اس کو سمپل یہی ہو کہ بھئی آپ کا کیس کیا ہے، آپ what you want to present before the court، تو وہ کورٹ کی حد تک ہے، اور کورٹ میں آ کے اپنا ڈرافٹ، فائنینشیل برڈن نہیں بڑھتا، آپ کے کیسز کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی، اس میں کوئی انکم تو نہیں ہوتی نا، کوئی جنریٹ، یہ جو معمولی آپ کے اوپر لگائی جائے ڈسپلن کے لیے نا یہ چیزیں، اگر یہ بھی نہیں کریں گے وکالت نامہ اگر آپ اسٹیمپ بھی نہ کریں، پھر وکیل رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اس طرح سے سمپلیفائی کرتے جائیں گے اور وہ
हो भी नहीं सकेगा, उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई तो पास ये कोई कोर्ट फीस ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ऐसा जुडिशियल सिस्टम जो है वो यानी इसमें इम्प्रेसिव चीज़ है कि बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये डिसिप्लिन के लिए डिसिप्लिन के लिए ठीक है सर, डिसिप्लिन के लिए ठीक है, लेकिन एट द एंड सर हमने देखना है अपने लिटिगेंट को, देखना है कि हम अपने लिटिगेंट को क्या दे रहे हैं। नहीं, इसको लिटिगेंट को अगर पहले 8 आने देते थे, अब 300 रुपए हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस? पहले हम बच्चे को 4 आने देते थे, 1 पैसा देते थे, आज बच्चा स्कूल सुबह जाता है तो 100 रुपए से कम लेने को तैयार नहीं हो। सर मेरी तो इसमें गुजारिश यही है कि इस सिस्टम को जो है वो एक इतना सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो हाँ वो लोगों को असल मकसद है जी डिलीवरेंस क्या है कि आप कोर्ट्स में यानी लोगों को क्या इंसाफ कैसे मिल रहा है। एज अ लॉयर अगर मैं अपनी ड्यूटी देखूं, मैं अपनी जॉब देखूं कि मैं एक लॉयर हूं, तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं अपनी ड्यूटी को अगर इजी तरीके से बयान करूं तो मेरी ड्यूटी ये है कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है और मैं उसे फीस चार्ज करता हूं तो पहले तो मुझे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखनी चाहिए। अगर उसका केस अच्छा है तो मुझे ये नहीं है कि उसको इतना इकोनॉमिकली बर्डन करना चाहिए कि मैं उसका केस हैंडल ही ना कर सकूं, तो वो मुझे उसको मुनासिब फीस बतानी चाहिए। हाँ, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं तो मुझे उनसे अच्छी फीस चार्ज करनी चाहिए बिकॉज दे कैन अफोर्ड। इसके बाद मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं जब वो केस लेता हूँ, मैं उसमें हायर होता हूँ। फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड का हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, लोअर स्टेज पे भी है, गवर्नमेंट भी पे करती है। लेकिन ये जो कोर्ट फीस मैं कह रहा हूँ, ये जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो नहीं था, मेरा ख्याल है ये तो डिसिप्लिन के लिए होता है कि जब आप कोर्ट फीस पे कोई 200 रुपए लगाते हैं, 100 रुपए लगाते हैं, रेट पिटीशन फाइल करते हैं, तो आर्बिट्री कोर्ट के डिसिप्लिन की हद तक ये है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस को जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन सर ये है कि एट द एंड में वही फिर दोबारा से यही बात कहूंगा, क्योंकि जिस वक्त हम बाकी ममालिक को देखते हैं वहां पर जो डिलीवरेंस है जस्टिस की जिस तरीके से, आई एम सॉरी टू से जी कि उस हवाले से तो हम बहुत पीछे हैं। अभी लेवल तक आना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा नाम है, तो हमें उनके लेवल्स को देखना पड़ेगा। वहाँ पर माशाल्लाह ये हमारी जुडिशियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर साल होती हैं, हम वहाँ जाते हैं, तो ये सारा बेसिकली लर्निंग है ना जी, कि वहाँ पर जाकर हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, इंप्रूवमेंट है। तो उनका बहुत, इवन आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर देखें, आप गए हैं वहाँ पर माशाल्लाह, सर भी गए हैं, तो ये है कि वहाँ जाकर देखें तो वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वो आपको लगेगा बहुत सिंपल वहाँ इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ केस आप अपना प्रेजेंट करते हैं, आर्गू करते हैं, बाकी चीजों में वो हर जगह है, वो वहाँ भी होता है, यहाँ भी बाद आपको इतराज़ात भी है, वहाँ भी हो सकता है कि किसी को इतराज़ात। तो बहरहाल ये है कि इवन अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम किसी अच्छी सेमत की तरफ आएँ, तो जिस फील्ड से, जिस सेक्टर से जो जहाँ बैठे हुए हैं, उनको अपना काम ऑनेस्टली और बड़ी दिल लगी के साथ करना पड़ेगा। प्रपोज क्या करते हैं इसको रैपिड जुडिशियल सिस्टम के लिए? रैपिड जुडिशियल सिस्टम के लिए मेरी यही गुजारिश होगी कि जो हमारे माशाल्लाह इस वक्त हमारे जज साहबान हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं जी, बर्डन है, इसमें कोई शक नहीं है। वो दिन रात जो है इसके लिए वो अपनी वर्किंग है उनकी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जजमेंट्स डिलीवर कर रहे हैं सारा। लेकिन सर ये है कि फिर भी मेरा ख्याल है कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बेहतर होने वाली हैं, जो कि मजीद जो है वो बेहतर की जा सकती हैं। जो अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, जी बिल्कुल, माशाल्लाह उनकी तरफ जो है वो अभी बड़ी इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, उसमें फिर कोर्ट फीस भी नहीं होगी अगर एडीआर में जाते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द ये सिस्टम मुतारिफ होगा, बहुत जल्द इसके ऊपर, बल्कि अभी आप देखें तो ये मेडिएशन का सिस्टम शुरू हो गया है। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग थी, वहां पर सेंटर बनाया, तो जो केसेस होते हैं वो विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी तो वहां रेफर करते हैं। जी बिल्कुल, ये मेडिएशन का सिस्टम शुरू हो गया है। इंसाफ में ताखीर जो है वो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है बिल्कुल, और हमारे यहाँ जो वो नस्लें भुगतती हैं केस को, ये सबसे बड़ी जो है वो गलत बात है। एक जो क्लाइंट आता है वो बेचारा पिसता है, लेकिन इस हमारे अदालती सिस्टम के जो बेनिफिशरीज हैं वो सबसे पहले जजेस हैं, उसके बाद हमारी वकला बिरादरी है, ये जो है वो सारी उसके जो है वो करते हैं बिल। और तीसरा जो है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी वो जो दूसरा जो है वो उसमें मसूल इलह जो उसमें जो है वो बनता है, वो इतना वो होता है बिल्कुल कि न सिर्फ हुकूक गस्ब कर रहा होता है बल्कि बाकी चीजें, और वो आगे जो है वो रिश्वत, रबरी और इन चीजों को जो है वो सारी वो भी जो है वो फरोग देता है। चंद रोज पहले की मिसाल, एक माँ है हैदराबाद से, वो जाती है सिंध हाई कोर्ट, अपने बच्चा उसका गुमशुदा है उसके लिए, वो 2 पेशियों के बाद वो कहती है कि मेरी तौबा, मेरे पास इतना वसाइल नहीं है कि मैं हैदराबाद से जाकर वहाँ जो है वो अपने बच्चे की गुमशुदगी का केस प्लीड करूँ, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, कुदरत ने चाहा तो मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, वरना मैं इस सिस्टम में जो है कुछ इंसाफ नहीं ले सकती। ये इंसाफ के मुंह पर और हमारे इदारों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ये फीसें या ये कोर्ट फीस या दूसरी ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है
जितना जल्दी इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे अरशद साहब ने किया कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं नेशनल लेवल पे होती है, उसमें ये प्रपोजल दे के हम जैसे दुनिया में रैपिड जस्टिस के लिए जो कोशिश हो रही है उसमें हमें भी शामिल होकर और उसको इजी किया जा रहा है। हमारा वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर जज के सामने भी कोई मर्डर हो तो वो उसका फैसला फौरी नहीं दे सकता, वो जो है उसको जो है वो ही गवाह और वो सारी चीजें और वो बाकी रिक्वायरमेंट्स और उसी को जो है वो 6 महीने साल 2 साल में लटका देगा। और हो सकता है कि उसमें जो कातिल हो उसको फिर भी उसमें जो है वो स्केप, ये जो है चीज को जो है वो होना चाहिए। फौरन के फौरन इस पर फैसले होने चाहिए और फौरन के फौरन सजाएं देनी चाहिए। हमारा मुआशरा जब ही सुधर सकता है और हमारे में से जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो उतना जल्दी खत्म हो सकता है। क्रिमिनल एलिमेंट को तो खत्म कोई नहीं कर सकता। कम हो सकता है, कम हो सकता है। अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, शैतान को पैदा कर दिया और वो क्रिमिनलिटी का अंसर वहां से शुरू, बिल्कुल, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तो उसको बेहतर करना चाहिए, उससे बचने के लिए बेहतरी लानी चाहिए। जी बड़ी मेहरबानी आप हजरात की। हम कोई फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वंडरफुल प्रोग्राम आपने अरेंज किया सर, और उसके लिए बहुत अच्छा आपने कोशिश की। आपकी सर के माशाल्लाह ख्यालात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है कि सर बड़े एक प्योर जो है जिसे हम कहते हैं ना खालिस एक सोच रखने वाले इंसान है और मुहब्बे वतन है। सर चाहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की करे। डेफिनेटली हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब हम सब ऑनेस्टली काम करेंगे, जो हमारा काम है बिल्कुल पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करना चाहिए। बाकी सर इंशाल्लाह वी आर होपफुल, हमारी यूथ बहुत अच्छी है, हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। इतनी बड़ी तादाद जवान लोगों की है जो सब काम करने वाले हैं। जी, वरना जर्मनी जब तबाह हुआ तो कोई मर्द ही नहीं बचा। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह। ये देखें ना, अभी ये हमारी बहुत गैरतमंद कौम है, हमारी कौम बहुत गैरतमंद कौम है माशाल्लाह। हमारे पास इतना बड़ा शोबा है जी, उसको भी हम इम्प्रूव करें। फिर इंडस्ट्री भी माशाल्लाह यहाँ पहले बहुत इंडस्ट्री फरोग पा रही, जी अब आगे महसूस करते हैं कि थोड़ी सी कमी कहीं रह गई है, इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूव। और हमें साथ ये चाहिए कि भी हमें टूरिज्म को जो है वो ज्यादा फरोग देना चाहिए और टूरिस्ट के लिए जो है सयाहों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें उनको जो है वो फराहम करनी चाहिए। और चौथी चीज ये है कि हमें हाइडल पावर पर जाना चाहिए। हमारे माशाल्लाह जो दरिया हैं KPK में हैं, इवन पंजाब में काफी हद तक हैं, वो इतनी सूरत से बहते हैं कि हर एक पर हम टरबाइन जो है वो लगाकर नहरों पे नहीं बना सकते, हम नहरों पे भी टरबाइन बना सकते हैं। बना सकते हैं बिल्कुल। और खासतौर पर जो दरिया हैं जो इतने शोर करते हुए आते हैं, हिमालय से आते हैं, तो बहुत बड़ी चीज है बिल्कुल, तो उन पर जो है वो हमें बनाने चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, हमारे पास हमें उनकी तरफ आना चाहिए। गए होंगे सकरदू में जो पानी आ रहा है, छोटी छोटी जी रिसेंटली सर मैं विद और यकीन करें 2-2 मेगावाट के भी अगर वो टरबाइन से बिजली पैदा करें तो हमारी जो है बहुत मलिक बड़ी साहब जरूरत रिसेंटली जो है मैं वो गया हूँ पूरी ये हो नॉर्दर्न एरियाज में मैं गया हूँ रिसेंटली, तो मैंने वहाँ जाके विजिट किया। मेरे जो समर जो हमारी वेकेशंस थी उनमें तो बहुत मजा आया है मुझे। यानी एहसास हुआ है कि देखें हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, जहाँ आबशार हैं, जहाँ नेचुरल ब्यूटी है, हम वहाँ जाते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट बड़ा एक अल्लाह ताला का एक नूर है वहाँ पर, आप उसको पैराडाइज ऑन अर्थ कह सकते हैं। तो वाई नॉट कि हमारे लोग इस तरफ यस क्यों नहीं आ रहे। और मैं आई एम सरप्राइज्ड कि जी हमारी गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही। लोगों के लिए रास्तों को आसान बनाना चाहिए, उनके लिए वहाँ रहने का कोई अच्छा इंतजाम करना चाहिए। जी बिल्कुल, ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऊपर पहाड़ों में जी बलूचिस्तान के एरिया में, तो ये सारा हमें कोशिश जी ऐसा ही है जी। नाज़रीन हमने कोशिश की कि मुल्क के मौजूदा मौरूज़ी जो भी हालात हैं उनको पेश नज़र रख के कोई बेहतर आरा दी जा सके ताकि माशरा हमारा फलाह पा सके, ज़्यादा तरक्की कर सके, हमारी मोहब्बतें बढ़ सके और हम अपनी दुनिया और आखिरत को संभाल के अपने लिए बेहतर कर सके। बहुत मेहरबानी। प्रोग्राम हाजिर होते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।